Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Muhammad Kahfi. I will react this short film entitled Positive is a work of Gehan Angga and Hanung Bramantyo, which tell the story of the COVID-19 virus which continue to grow in Indonesia. Starting from a man named Tegar who underestimated the COVID-19 virus. When he was about to go to work, he got a call from his wife, Udah berangkat, Mas. where she told him to take care Jangan of lupa cuci tangan himself sering-sering. using a fan mask to wash his hand. Gak usah ambil lembur, However, Mas. still Udah setahun lo underestimated kita by nikah. Tom. Biar kita bisa ngobrol, tinggal serumah, kok rasanya kayak LDR. Iya ya, tapi kalau aku nggak lembur, terus cicilan kita gimana? Udah ya, wes. Iya, Mas. Jangan lupa pesanku tadi. Pesen apa? Hand sanitizer-nya udah aku isi ulang. Aku masukin tasmu. Cuci tangan sering-sering, pakai masker. Maskernya jangan sampai hilang lagi. Tenang, aman. Wes ya. Firm working in a warehouse for delivery service. While at work, he was reminded by his friend to wear a mask properly. But again, he was told to ignore and denied his friend. Gar, maskermu. Wah, ini. Kalau nanti kita kena tegur, malah jadi nggak dapat jatah lembur loh. Hari ini aku nggak ambil jatah lembur kerja. Aku mau lembur sama istriku dulu, biar dapat momongan. Gar, kamu kalau mau pulang cepet itu ya monggo silahkan. Tapi ya jangan bawa-bawa kita lah. Ayo dipakai maskernya. Pinter kok, yuk. Wah, kamu kalau sampai kena bahaya loh, Bung. Alah, kalian ini terlalu percaya sama yang namanya COVID. Orang-orang kayak kalian ini loh, yang bisa kena. Tapi hasil tes rapidmu minggu kemarin reaktif toh, Gar? Minggu kemarin itu kan aku cuman kecapean. Masuk angin, dikasih jamu pegelinu juga beres. Lah kalian berdua kan juga reaktif. Loh, hati-hati loh. Nah kalau aku udah nggak mungkin lah, wong aku segar bugar gini kok. Tuh, amit-amit Jepang bayi. Jangan sampai kena COVID. Aku kan belum nikah. Udah. Kita juga belum pasti tahu kalau hasil tes swabnya belum keluar, gitu? Nah, konon katanya hasil tes swabnya itu keluar hari ini loh. Merinding aku. Alah. Nah kalau aku ya pasti negatif. Hei, kalian bertiga, Then dipanggil Pak Mandor. Teguh and his two friends were summoned by his boss to be notified of the result of his swab test. The three of them were warned not to wear scuba mask anymore. After which the three of them were told the result of their Kalian berdua swab kok masih test, pakai masker scuba and the toh? Kan sudah result tidak were diperbolehkan. strong positive for Nah, besok harus ganti COVID-19. ya, pakai masker yang beneran. Pakai masker medis atau masker kain yang berlapis. Nah kan, pantesan kalian bertiga reaktif. Maaf Pak, mulai besok kami akan perketat lagi protokol kesehatannya. Ya. Saya kesini tuh mau menyampaikan bahwa dari ketiganya setelah tes swab kemarin, satu diantaranya positif COVID. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masa aku Pak yang kena Yasin, COVID, Pak? wal Masih Qur'anil Saya Hakim. belum nikah, Pak. Utang saya banyak, Pak. Orang tua saya nggak tahu merantau gimana, Pak. Nanti saya lapor masih sekolah semua, Pak. Sampeyan yang namanya Tegar Sugianto. After the result of the swab test were announced,
He was strong and ran in panic, but in the end, he was still caught and immediately taken by the COVID officer to be quarantined. Kok seperti nangkap tikus toh? Itu kan pasien saya. Tenang ya. Tanggung jawab sampean menyembuhkan pasien, ya. Tanggung jawab saya bujuk pasiennya biar nggak ngeyel. Ayo besok. Kamu tangkap dari sana, aku nangkap dari sini. Nggak mau, moh. Nanti kalau ketularan gimana? Hah? Pokoknya aku nggak mau deket-deket sama Tegar. Titik. Nah, kalau ketularan udah dari kemarin, Kelor. Pokoknya nggak mau. Nah, terus nih. Aha. Gar. Stop. Gar. Ayo, Gar. Oh. Aduh. Gar. Wes, Gar. Wes, 4 kali Tegar. Pak, tolonglah Pak. Saya kan nggak kenapa-napa Pak. Kamu itu termasuk OTG, orang tanpa gejala. Masih untung loh, perusahaan mau support kamu. Kamu dikarantina, gajimu tetap, uang lemburmu juga masih bisa cair. Atau kamu mau di SP1? Hah? Sudah Pak. Mari Mas, dibawa pelan-pelan saja. Mas, aku bisa sendiri. Mari Pak, monggo. Pak, jadi kalau kena COVID itu masih tetap dapat insentif ya? Nggak kerja tapi tetap digaji gitu. Enak banget. Oh, kamu mau kena COVID juga? Hah? No, nggak mau Pak, minta sama bayi. Ah, ya sudah, sana lembur, sana, cepet. Males. Bor-bor. Handuk At ada di the sebelah strong sana ya Mas quarantine ya. Sehari place, sekali akan kami ganti. they are told Untuk hand where sanitizer the ada di atas cleaning meja. tools Jangan are lupa untuk membasuh and tangan will be setiap kali mau tested beraktivitas. again the Untuk next masker ada day. di dalam laci. Itu untuk sekali pakai saja Mas. Jadi kalau sudah seharian dipakai, bisa langsung dibuang di tempat sampah yang ada di sebelah sini ya Mas ya. Nah, untuk besok pagi ada tes lanjutan dari dokter pada pukul 8. Masnya jangan lupa ya Mas ya. Kalau bisa, nanti malam jangan bergadang Mas. Gitu ya Mas ya. Kalau gitu saya tinggal dulu Mas. Ya ampun Mbak, ini berat banget. Emangnya mau piknik? Ya, maklum Mas. Suami saya kan badannya memang XXXXL. Titip ya Mas. Oh, After ya, Mbak. that, Permisi. he was told to Makasih, call Mas. his wife video to tell him that he was tested positive for COVID-19 and was quarantined. But his wife already knew first because the COVID officer had informed him. Dek, kamu dikabari tempat kerjaku nggak? Iya. Barusan petugas COVID datang ke rumah. Aku dites swab. Hasilnya 4 hari lagi. Kalau positif, aku bakal dijemput juga. Semoga aja negatif. Tapi aku harus karantina mandiri dulu di rumah. Jangan bilang bapak ibuku dulu ya. Aku takut malah mereka repot nantinya. Aku tuh nggak habis pikir, Dek. Aku ini kan sehat walafiat. Bisa-bisanya hasil tes swabnya itu positif. Aku yakin ini pasti kong kali kong perusahaan buat mecat aku. Jangan-jangan juraganmu juga kayak gitu. Pengen mecat kamu tapi nggak mau kelihatan jelek. Makanya pakai COVID buat jadi alasan. Kamu di karantina nggak dapat gaji toh? Tempat kerjaku baik kok, Mas. Aku tetap dikasih uang harian selama karantina mandiri. Emang tempat kerjamu nggak mau gaji kamu, Mas? Udah ya, Dek. Udah jam 9. Aku mau tidur dulu. Love you. At the place of quarantine, it turns
out that they are not alone, but there's already a man named Asep who has been in quarantine for a week. There, he told me that COVID-19 was a political game from the elite global. Covid lagi. Ada orang toh ini? Maaf mas, biasanya saya sendiri. Sampean anak baru ya? Saya Asep. Tegar pak. Insya Allah, saya tegar menjalani ujian ini. Bukan pak, maksudnya nama saya Tegar. Oh, Mas Tegar. Iya. Udah lama di sini pak? Ya, sekitar 1 minggu mas. Bapak percaya COVID itu ada pak? Kalau tidak nyata, mungkin sekarang saya di rumah nonton TV bersama cucu saya, Mas. Pandemi ini cuma bohongan pak. Kita ini cuma korban. Korban dari rakusnya elit-elit global. Virus ini kan nggak jelas. Yang sehat walafiat kayak saya malah positif. Yang ringkih kayak teman-teman saya kok ya negatif. Politik duit emang menyengsarakan orang-orang kayak kita, Pak. PHK di mana-mana, mesin-mesin impor mulai dijual murah, aplikasi di handphone sekarang semuanya berbayar, makin ribet urusan dunia ini. Ya toh, Pak? Pak. Susah ngomong sama orang tua. The next day, after being examined, he couldn't wait to go home Jadi gimana? because he Sehat, toh? felt he Besok was bisa pulang kan ini? fine. Sabar He dulu mas ya. forced Karena the masih ada doctor 13 hari to lagi. give him permission to go home. Ayo toh dok, ini aku But udah the sehat toh ini toh. doctor Berarti still besok boleh pulang. forbade Iya, iya. him. Sabar ya. Mari. Ya, mari dok. Ayo tak ajak ya mas yuk. Mau kemana? Olahraga pagi bareng sama pasien OTG lainnya. Nggak mau, ngapain olahraga? Orang saya segar bugar gini nih, otot saya aja kayak gini kok. Terus ayo toh, biar makin besar, makin kuat. Makin ayo, besar, ayo. makin kuat seberapa lagi? Udah kuat banget. 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, After that, 3, the officer told him to be Tegar. Buat kesehatanmu loh. But Tegar, he didn't want to and instead run away from the sport area. But finally caught by the officer and forced by participate in sport. 7, 8 lagi. Angkat. 1, 2, 3, 4, 5, Susah banget. Ada yang lebih gampang apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut. 1, Mau kemana? Mau kabur toh? Mau olahraga kok. 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hi, panas. Nanti aja lah, nunggu sejuk. During lunch, Tegar called by his wife and informed him that he was eating. And Tegar told me that he was bored with the situation there. Kamu makan apa, Mas? Ini dek. Ayam. Amrotol. Tak kira menunya sama kayak di rumah sakit. Pisang bubur, pisang bubur.
Ya ternyata main lah. Bagus dong, dikasih makanan bergizi. Tapi aku wis bosen dek. Jengah aku di sini lama-lama. Minta menu lainnya aja, biar nggak bosen. Bukan soal menunya, soal situasinya. Bayangin, aku ini sehat walafiat, segar bugar beneran aku. Tapi diperlakukan kayak orang sakit. Sakit hati toh jadinya. Kamu juga, yang biasanya kerja, ketemu orang di warung, sekarang dikucilkan, dituduh ODP. Apa nggak sakit hati? Yang sabar, Mas. Dijalani aja dulu, terus tunggu hasilnya. Yo. Then Tegar Siapa toh, to Mas? chat with Pak Asep about COVID-19. Kok pakai teriak-teriak Tegar still segala? don't believe in the existence and Habis teleponan danger sama of istri, Pak. this COVID-19 virus. Bapak, seminggu lebih di sini, bosen nggak sih Pak? Ayo, bosen Mas. Saya itu sudah pengen pulang ketemu anak cucu. Tapi kalau belum sembuh begini kan ya jadi serem. Saya takut nanti malah nularin keluarga. Ngeluarin apa Pak? Covid? Lawang saya lihat Bapak segar bugar gini kok. Saya itu ada darah tinggi sama asma, Mas. Semenjak pandemi ini kok jadi sering kambuh. Saya kok jadi kangen sama istri saya. Kalau saya kambuh, dia itu perhatian banget sama saya. Emang istri Bapak kemana Pak? Sudah di sisi Tuhan, Mas. Awal tahun lalu. Maaf Pak, ini menurut saya aja loh. Bapak ini sering kambuh karena kangen istri Pak, bukan karena Covid. Saya loh Pak, malah kesel sama istri saya. Istri saya itu terlalu lurus. Loh, kok istri lurus kok malah sebel itu gimana? Jadi gini loh Mas, yang namanya keluarga itu harus saling support. Jika salah satu melakukan kesalahan, ya harus evaluasi diri. Setiap persoalan itu tidak akan jadi masalah jika diselesaikan bersama-sama. Yang paling penting, kita harus saling mendukung. Gitu loh Mas. How you like that? You like that? Susah ngomongnya maaf zaman sekarang. Ditahu malah ngeyel. In the evening, he was steadfast to see that Asep was praying. And at the time of prostration, Pak Asep couldn't get up again and was unconscious due to shortness of breath. Then Pak Asep was brought by the officer to be treated. Pak. Tolong! Tolong! Tegar is also reminded by the nurse if Ya, Mas. there are Kondisi symptoms Pak Asep to gimana? tell the Tadi Pak Asep officer. dirujuk ke RSUD, Mas. But he is Soalnya strong kan and gejalanya always itu baru feel ketahuan sekarang, healthy. Nah, kalau sampean ada gejala, langsung hubungi kami loh, Mas. Jangan malah diumpet-umpet ke. Kalau saya aman, saya sehat terus. Mungkin ya, menurutku ini, Pak Asep kayak gitu tuh mungkin karena bosan aja, Sus. Mengingat beliau ini kan di sini sudah seminggu lebih.
Coba kalau misalkan beliau ini dibolehkan pulang, ketemu keluarga, beraktivitas seperti biasa, pasti penyakitnya itu nggak kambuh-kambuh Feeling lagi. Sus. healthy and Lah, kalau strong, saya asked permission sudah to be sehat kayak allowed gini, to go home, boleh dong pulang. but the nurse still belum did boleh not give her dong. permission. Kalau belum 14 hari When belum she boleh, was Mas. about Tak kasih to tahu be ya, Mas, ya. informed Masa about inkubasi the virus corona? took quarantine period, she left Saya mau with tidur the dulu. excuse of Misi. the next day. He woke up and found the officer tie-dyeing up Mr. Asep belongings. He thought that he was strong when he was able to go home, but apparently Mr. Asep had died, and Tegar to Barangnya feel Pak Asep shock and mau dibawa lost. kemana ini? Mau dikembalikan ke keluarganya, Mas. Oh, Pak Asep udah boleh pulang. Tadi pagi itu kami mendapatkan kabar dari RSUD kalau beliau udah meninggal, Mas. Dan sekarang jenazahnya sedang dalam perjalanan menuju ke makam. Mari, Mas. Tegar called his friend to ask the company to help him out of the quarantine because he was already feeling bored and stressed. But his friend asked to be Udah nggak usah patient tanya and gimana obey the kabarku. Aku doctor's sehat. Aku direction. ini mau minta tolong ke kalian. Gimana bantuan? Gimana? Bisa bantu apa? Tolong tanyain ke Pak Mandor, perusahaan bisa ngeluarin aku dari sini sekarang atau enggak? Kok berat banget ya, Gar? Oh, yang gampang-gampang aja. Aku serius ini. Aku udah nggak betah di sini. Aku stres. Gar, percaya sama dokter dan tim medis. Kamu itu kalau nurut itu pasti sembuh kok. Iya, Gar. Dinikmati aja, jangan dilawan. Enak di sana tuh, makan gaji buta daripada di gudang. Kerja terus, lembur terus. Aduh, capek deh. Kalian itu nggak ngerasain sih di sini gimana rasanya. Tak doain kalian tuh positif. Biar kalian tahu stresnya di sini tuh kayak gimana. Hah? In the afternoon, Sore, Pak. he was talk Sore, Mas. chatting with the officer Ada apa, Mas? and want to enggak, ask mau the officer to ngobrol-ngobrol aja. help him out sini of the enak quarantine kerjanya, Pak? place Ya, with the lure beginilah Mas, only. penuh But the resiko. officer Tapi still karena saya sudah refused komitmen and demi were kebaikan bangsa, given pasti advice saya to lakukan. obey the doctor, so her Kalau could resikonya quickly tinggi get out. berarti gajinya juga tinggi dong ya? Oh, ya enggak juga Mas. Walaupun bayaran saya itu kecil. Kalau untuk kebaikan, tetap saya jalani. Kasihan. Gini sih sebenarnya Mas, saya mau ngasih imbalan ke Masnya karena kan kalau resikonya tinggi kan harusnya imbalannya juga tinggi gitu loh. Ah, iya, iya. Beneran, Mas? Oh iya benar. Tapi ada syaratnya Mas. Gimana tuh, Mas? Bantu saya keluar dari sini. Kalau saya udah di luar, saya transfer ke Mas. Mas, kalau sampean pengen cepet keluar dari sini, nurut apa kata dokter, jangan neko-neko. Kalau dalam 14 hari, hasil cek laboratorium terakhir Mas keluar dan Mas dinyatakan bersih dari COVID, pasti Mas akan pulang kok. Gratis, nggak usah bayar-bayar saya. Begitu Mas. Monggo. Oke. At dinner time, his wife steadfastly called him asking for food, but she was Hari ini told menunya apa, to Mas? throw away Enak nggak? the food that was provided by the officer because she was bored with the situation there. Kok dibuang
bosen sama makanannya? Bosen sama situasinya. Sabar, Mas. Sabar, gimana bisa sabar? Then he Situasi ini told tuh him sudah berlebihan. about his roommate who died to his wife. Beliau meninggal. He thought his Innalillahi. friend died of Terus, heart disease, Kondisimu gimana, Mas? not Ya because aku of gini-gini aja. COVID-19, Gak apa-apa kok. and he still Loh, beliau feels itu healthy. meninggal karena punya asma. Udah gitu, darah tinggi pula. Paling ya jantung. Masa karena gitu dibilang COVID? Berlebihan gak sih? Duh, Mas. Kok aku malah khawatir ya sama kamu? Kamu tuh jangan ngeyel loh ya. Ikuti apa kata dokter, biar cepat sehat. Tegar Kamu itu remains udah berapa annoyed kali and aku feel bilangin. that COVID is COVID just ini a cuma fabrication. rekayasa. But his wife asked to Jangan be berpikiran strong negatif to terus. think Sekali-sekali dengerin positively apa kata istri. about the Coba berpikir existence positif. of the COVID virus. And Kamu the sendiri two aja of nggak percaya them sama aku. got into Kita an ini nikah sudah argument setahun lebih over loh, Dek. their cell Kalau kamu phone. nggak percaya omonganku, kamu mau percaya omongan siapa lagi? Mbok kamu itu lebih cerdas gitu loh dalam memahami situasi. Kamu jarang buka timeline sih, jarang buka sosmed. Kerjaanmu itu kan cuma bangun, kerja, pulang, tidur. Bangun, kerja, pulang, tidur. Mbok ya update gitu loh sama situasi dunia ini. Ngurusin dunia? Mana sempat? Tiap hari tuh aku sibuk ya, Mas. Ngurusin urusanmu. Kalau kamu udah nggak mau lagi diurusin, ya udahlah, urus aja dirimu sendiri. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor celana dalam Anda. Tegar is getting bored and he is wandering around in the isolation house. He is shocked by a ghost like Pak Asep. He faints. The next day, he was treated to and tried to run away because he felt well, Mas, but the mau doctor kemana? forbade him dicopot and kenapa ini? told him to keep Oh, saya resting. sehat toh dok, ngapain pakai beginian ini? Sehat gimana, Thomas? Lawang badannya sampean itu panas loh. Nih, tak cek dulu kalau nggak percaya. Loh, ya toh? Sudah toh, istirahat saja ya. Doctor advised to 2 be minggu itu tough lama loh, Dok. because they always did Kalau not Mas Tegar obey itu doctor nggak and deny nurut their semaunya direction. sendiri, terus kondisi fisiknya jadi menurun dan hasil labnya tidak menunjukkan perkembangan yang baik, justru ya bisa lebih lama lagi Mas tinggal di sini. Kami di sini itu berusaha sebaik mungkin agar tubuh Mas Tegar itu bersih dari virus. Orang-orang terdekatnya Mas Tegar itu yang imunitasnya mungkin kurang baik, dampaknya bisa lebih parah, Mas. Walaupun sudah terlihat sehat, tapi kalau belum bersih kan malah bahaya. Sampean pasti sayang toh sama istrinya. Nggak mau toh kalau istrinya ikutan sakit juga? Istirahat makanya, ya? Ya sudah, saya tinggal dulu. Mari. Finally, he began to follow the doctor direction to rest.
Tegar asked about his wife news and the result of his wife swab, and it turned out that his wife was positive, but his wife was just joking, and what was positive was the pregnancy. Kok bisa positif? Kamu lebih rajin cuci tangan loh, Dek. Hidupmu juga lebih bersih dari aku. Kamu pakai masker kemana-mana toh? Apa aku nularin kamu ya? Loh, kok malah ketawa toh, Dek? Hasil swabku negatif kok, Mas. Loh, yang positif apanya? Ini. Aku hamil, Mas. Alhamdulillah. Akhirnya ya, Mas. Setelah setahun kita nikah loh. Setahun 2 bulan. Dek, meski hasil swabmu negatif, kamu jangan kemana-mana dulu loh ya. Bahaya. After Jangan sampai realizing kamu the kena danger COVID. of COVID, Lebih he sering strongly bersih-bersih, advised his cuci wife tangan, to keep herself makan makanan yang clean and bergizi, eat nutrition dan food so jangan begadang loh as ya. not to contract Loh, Mas. COVID-19. Kamu udah percaya? Buktinya sudah nyata, Dek. Tunggu aku bersihin virus dalam tubuhku. Tinggal beberapa hari lagi kok. Iya, Mas. Siapa lagi yang aku tunggu selain kamu? Dek, maafin aku ya. Iya, Mas. Aku juga ya. Jangan ah, nanti ketularan. After that, be determined to undergo doctor's instruction, starting for exercise, sunbathing, eating regularly until the last swab test and the result was negative, and being strong was allowed to return home. 6, 7, 8, Blackpink 2, 3, 4, 5. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan oralit telah siap sedia. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan oralit telah siap sedia. Semoga hasilnya menggembirakan ya, Mas. Harus, Dok. Bismillah. Ya, pokoknya sehat. Sehat, Dok. Sehat. Sehat, 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 Mari. sehat, 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 sehat. Yang tadi tuh mirip kamu ya, Mas? Loh. Masa anak kita mukanya kayak gitu, Dek? Ya kan malah lucu. Ngawur kamu nih. Oh iya, kamu udah lihat berita soal vaksin corona, Mas? Udah, kita harus antri pertama kalau nanti udah siap diedarkan, Dek. Demi kamu, demi anak kita nanti. Iya, Mas. Udah ya, Dek. Kamu jangan lupa ya, istirahat yang cukup. Iya. Dah. Ya.
Mas, kok kopernya dilepas? Maaf, Pak. Iya. Taruh sini aja, Pak ya. Iya. Makasih, Pak. Dek, Stop. Tangan? Dek. Hah? Kamu ngomong apa sih, Mas? Dilepas aja ya maskernya. Dek, aku rindu. Apalagi aku. Tapi nggak rindu sama kamu yang dulu. Dulu kamu tuh berpikiran negatif terus. Jangan gitu lagi ya. Bener katamu, Dek. Kalau kita mikirnya positif terus, semua masalah akan jadi lebih lancar. BTW, itu adiknya udah bisa ditengok belum? Ush, jangan kencang-kencang. So, the message confined in this video is obey any protocols that have been defined, lest we lose to COVID-19. Love ourselves, love those around us, and love our family. Ya. Thank you. Aku anak sehat, tubuh